बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिक मुदस्सिर इकबाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज हम हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की किताब किरण किरण सूरज से कुछ कोटेशंस आपकी समातों की नज़र करेंगे। फूल की एक दिन की जिंदगी कीकर की कई साला जिंदगी से बेहतर है। हर इल्म के बरक्स एक इल्म है, अपने इल्म को मुखालिफ उलूम की ज़द से बचाने का इल्म भी आना चाहिए। चिराग जलाना आसान है, उसे आंधियों से बचाना ज़रूरी भी है और मुश्किल भी। हर ख्वाहिश के बरक्स एक ख्वाहिश मौजूद रहती है और इंसान के अंदर तजाद और बेयकीनी उसे बार वक्त सही फैसले नहीं करने देती। खुशकिस्मत इंसान सही फैसला करता है और सही कदम सही वक्त पर उठाता है, नतीजा अल्लाह के सुपुर्द करता है। मौत से ज्यादा खौफनाक शय मौत का डर है। जमीन पर ही मशरिक व मगरिब हैं, आसमान पर मशारिक व मगारिब नहीं है। आसमान बेजहद व बेसिमत है। खतरात के बावजूद जिंदगी वक्त से पहले ख़त्म नहीं हो सकती और एहतियात के बावजूद जिंदगी वक्त के बाद कायम नहीं रह सकती। आँख न हो तो नज़ारे का क्या कसूर, हुजूरी कल्ब न हो तो कुर्ब हकीकत का क्या मतलब, तमन्नाए सफ़र न हो तो जज़ाए सफ़र क्या, दिल मोमिन न हो तो ज़बान का कलमा किस काम। मंजिल का फैज़ ही आमादा सफ़र करता है, जिस चीज़ की आरज़ू है वही चीज़ हासिल आरज़ू है और वही खालिक़े आरज़ू है, यानी आरज़ू ही हासिल आरज़ू है। हकीकत के सफ़र में इरादा भी हकीकत है और सफ़र भी हकीकत। आसमानों पर निगाह ज़रूर रखो, लेकिन ये न भूलो कि पाँव ज़मीन पर ही रखे जाते हैं। बेएतदाली की इससे बड़ी क्या सजा हो सकती है कि इंसान को खुराक की बजाय दवा खाना पड़े। बेरंग जमीन में बेरंग बीज और बेरंग पानी से रंग कैसे पैदा हो गए। मुसलमान के लिए अहले कुरान होना ही काफी नहीं, हासिल कुरान मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। कुरान का उसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, या ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान के उसूल ज़िंदगी में फ़र्क नहीं। यहाँ तक कि नुज़ूल कुरान से पहले भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसूल कुरान के मुताबिक थी। जब तक आँख में आंसू हैं, इंसान खुदा का तसव्वुर तर्क नहीं कर सकता। हमारी तमाम सिफात हमें कामयाबी तक नहीं ले जा सकती। हर इंसान में एक खास सिफ्त मौजूद होती है, जिसको अगर प्रमाण चढ़ाया जाए तो वो इंसान कामयाब हो सकता है, और वही सिफ्त अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का वाहिद जरिया होती है। यही वजह है कि किसी ने कैसे और किसी ने कैसे क्या क्या कुछ किया। कुछ लोग सिर्फ इबादत पर जोर देते रहे और कुछ लोग सिर्फ खिदमत खल्क पर। कुछ हजरात रातों को जागते रहे, कुछ दरवेश सिर्फ सफ़र करते रहे। किसी ने शायरी को जरिए अबलाग बनाया, किसी ने नसर में बात की, कोई इशारों से बात करता रहा और कुछ लोग मुद्दत तक खामोश रहे और उस खामोशी में जमाले गुफ्तगू पैदा करते रहे। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, ये कुदरत की अता है। कोई तालिब, कोई मतलूब, कोई उस्ताद, कोई शागिर्द, कोई शेख, कोई मुरीद, कोई मंजिल नुमा, कोई निशाने राह, कोई सीलानी, कोई जहां गश्त, कोई मकानी और कोई ला मकानी, कोई नाज, कोई नयाज, कोई न्याज़े बेनियाज, कोई फ़ख्रे कौनो मकान, कोई शहबाज़े ला मकान, कोई दस्ते हक बातिल शिकन, कोई सजदाए नायाज, कोई साहिब रसूल, कोई नायब रसूल, कोई गौसुस सकलैन, कोई कुदवतुस सालिकीन, कोई ज़ुब्दतुल आरिफीन, कोई गंज बख्शे फैज़ आलम
مظہر نور خدا، کوئی زہد الانبیاء، کوئی محبوب الہی، غرض یہ کہ کوئی کچھ ہے کوئی کچھ، ہر ایک کے اندر انداز جدا، عطا جدا، طریقہ تعلیم جدا، کہیں قوالی ہو رہی ہے، کہیں سماع کو حرام کہا جا رہا ہے، اصل میں سب سچ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اب پورا ہاتھی دیکھنے کا وقت ہے، لہذا بہتر یہی ہے ہم کلمے کی وحدت پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے ایک عظیم وحدت میں اکٹھے ہو جائیں۔ راستے کے لطف علیحدہ ہیں لیکن مدعا اور منزل ایک ہے، شریعت ہی واضح اور مکمل راستہ ہے، مل کر سفر شروع کریں، قوم ترقی کر جائے گی۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کسی اور بات کو فوقیت دینا ایسے ہے جیسے شرک۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ گرو کی بات ہی گر ہے، گرو سے تعلق علم ہے، گرو کی خوشی فلاح ہے، گرو کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی۔ جب آنکھ دل بن جائے تو دل آنکھ بن جاتا ہے۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ غم باعث عروج بھی ہے اور باعث زوال بھی۔ ہم روپیہ پیسہ اس لیے کماتے ہیں کہ زندگی گزار سکیں، اور زندگی اس لیے گزارتے ہیں کہ پیسہ کما سکیں۔ طالب علم ملک کے وارث ہوتے ہیں۔ علم سے پہلے کا زمانہ جہالت کا دور کہلاتا ہے۔ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واحد ذات ہے جس کی خدمت میں ہدیہ نعت ہمیشہ ہی پیش کیا جاتا رہا ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی کبھی اتنی تعریف نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کے بندے سب ہی تعریف کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ ما احسن کا۔ لطیف روحیں مجلس میں لطافت پیدا کرتی ہیں اور کثیف کثافت۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندگی اور زندگی کی ہر دوسری محبت سے افضل جاننا چاہیے۔ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی عاقبت۔ قرب جمال انسان کا حال اور خیال بدل کے رکھ دیتا ہے، صاحب حال سے تعلق صاحب حال بنا دیتا ہے۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ شکر کرو نعمت محفوظ ہو جائے گی، دسترخوان کشادہ کر دو رزق بڑھ جائے گا۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ دریا پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں سے پھیل کر۔ اپنے حالات کے مطابق سفر کرنا چاہیے۔ انسان حالات سے باہر ہو جائے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ سفر شرط ہے، انداز سفر حالات مسافر کی نسبت سے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔